ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ର ସେକ୍ସନ ନା ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବନି ବା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଗେମ୍ ତମର ମେମୋରିର ରହିବ ଏଇଠି ହେଲା। ଯେତେ ଭଲରେ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ସେତେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଫଲୋ କରିବା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଲେଭେଲ ର ପିଲା ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ରହୁଛି, ତମମାନଙ୍କର ବେସିକ ଗ୍ରାମାର ହିଁ ଏଥିରେ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ ବୁକ୍ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଜି ରହିବ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମତେ ପଚାରି ନବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଥିଲି, ତମମାନେ ଟିକେ ପଢିଲେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ହବ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକୁ ନେଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ହୋପ ଟିକେ ପଢିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ନ ପଢିଛ ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସବୁର ରହୁଛି ପିଲେ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି ସ୍ପେସିଫିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି, ବଟ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲିପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ନୋଟିଫାଏ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, କହିଲ ଟିକେ ଧ୍ୱନି ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ତମମାନେ? ଧ୍ୱନି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ମ୍ୟାମ୍ ମଣିଷ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ କୌଣସି ନାଦକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। କଣ କହିଲ? ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଯଦି ଧ୍ୱନିଟା ମାନେ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଲିପି କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣଠୁ? କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ଲେଖିବା କି ଏସବୁ ଅଲଗା ଲିପି ରହିଛି। ତମର ଆଜି ଅଶୋକଲି ନା ବୋଧହୁଏ କିଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ତମର ଭଏସ ବହୁତ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, କିଛି ବୁଝି ହଉନି ଆଜି ତମ କଥା ଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତ ତମମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଢିଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଅନଫ୍ୟାମିଲିୟର ଜିନିଷ ନୁହଁ ପିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ କଣ, ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଆଗୁଆ ହିଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବହି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବହି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବହି ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଇବେଲ କି କୋରାନ ସେ ଭଳିଆ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ବାହାରେ ତମକୁ କିଛି ପଢିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡିବନି ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଥିରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଛାଡିବନି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଫଲୋ କରିବା ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଧ୍ୱନି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ନା, ପ୍ରଭାତର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ରାତ୍ରିର ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅହରହ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଛି। କୋଉ ଅତୀତ ମାନବ ନିଜର ମୁଖସୃତ ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଧ୍ୱନି ଦ୍ଵାରା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ଆଉ ଅର୍ଥବୋଧକ ନୁହେଁ। ତ ଧ୍ୱନି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାଦ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ହଉଛି ଭାଷା, ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ପିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ତ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପତ୍ତି ହବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଯୋଉ ବାଗଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଇ ବାଗଯନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ଦେଇ ଆମର ବାୟୁଟି ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ମୁଖ ବା ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ ବିବର ମଧ୍ୟରେ ବା ପୁରା ମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଶବ୍ଦଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର? ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥବୋଧକ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଟା ରହୁଛି, ତା ସେଇ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପର ଯୋଉ ଲିଖିତ ରୂପଟା ଆମେ କହିବା
ताकू आमे कहंती लिपि बोली। तो एठी आमे विभिन्न प्रकार रे तार डेफिनेशंस पढ़ंती पिले त माने मने रखो प्रति लाइन रो जो डेफिनेशंस आमे देखुचंती सेथिरु भी तम मानक पय डैश फिल अप पैटर्न रो क्वेश्चन तयारी हबो। तो सेति पय टिके ध्यान दबो। प्रथम एठी वर्ण कथा कोन कहउची ना ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची वर्ण। तो देखो एठी लिखित रूप माने बुझनी जोटा आमे अक्षर लिखि दियंती सेटा को कहा जाउची बोली नाही। जो जेमिति अ माने एई रूपटा आमे लिखुचंती एटा को कहा जाउची वर्ण। ता अर्थ न जे ए लिखितटा को वर्ण बोली कहा गला। लिखित रूप एई अटा को कहा जाउची वर्ण। एई ध्वनिटा अ बा एई ध्वनिटा आ एगुडा को वर्ण बोली कहा होची। तो नेक्स्ट देखो से कोन कहउचंती ना ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत हेइथिबारु ताहा होची लिपि बोली कहउची। तो जो लिखन संकेत देखुचंती आमे से सब को लिपि बोली कहउचंती। आगो को आमे लिपि संपर्क रे भी पढिबा तार विकास को भली आइतला ता संपर्क रे भी आमे पढिबा पिले। तेबे वर्णर अन्य नाम हिसाब रे आमे अक्षर बोली जानंती। तेबे अक्षर कथा जते आमे कहंती गोटे ध्वनि गोटे वर्ण गोटे अक्षर इत्यादि आमे पढुचंती। तो तमाने सब बेले सुनिथिबो पिले आमे कहंती व्यंजन वर्ण बा व्यंजन ध्वनि सेमिति स्वर ध्वनि बा स्वर वर्ण बोली आमे कहंती। मते टिके कहि परिबो गोटे ध्वनि आ गोटे वर्ण बा अक्षर ए दुइटा भितर डिफरेंस कोन रहि पारे कहिलो किए जानिचो कुह मते गोटे ध्वनि आ गोटे वर्ण ए दुइटा भितर डिफरेंस कोन किए जानिचो कहलो हिमांशु कोन जानिचो गोटे ध्वनि आ गोटे वर्ण भितर डिफरेंस सुबुची ध्वनि कहले गोटे शब्द को जोड़ा गेला हेलो वर्ण कहले अक्षर को। अच्छा एमिति हो सुनो तुबे जेते बेले गोटे मुख निसृत ध्वनि कथा हमें कहिबा जेमिति आमे देखुचंती पिले गोटे रूप होची एई भलिया आमे एबे धर व्यंजन ध्वनि गुडा को बा व्यंजन वर्ण गुडा विषय रे कहिबा गोटे होची एई भलिया रूप धर र कहिले गोटे होची एई भलिया रूप आ गोटे होची एई भलिया रूप या भितर डिफरेंस कोन टिके मते किए कहइबो गोटे हळंत युक्त रूपटे आ गोटे एमिति गोटे स्वतंत्र रूपटे ए दिटा भितर डिफरेंस कोन मैम मैम रो सहित जो हळंत लागिଛି ସେଇଟା एक्चुअली तार ध्वनि ठीक कथा आ नेक्स्ट किंतु खाली जो रो टा लेखा ହେଇଛି ସେଇଟା होची वर्ण। वेरी गुड। तो एठी ए जो हळंत युक्त पिले अछि ये होची गोटे ध्वनि आ ये होची गोटे वर्ण काहे की ध्वनि आ वर्ण ना जते बेले गोटे ध्वनि स्वर वर्ण युक्त हुए सेते बेले ताको आमे गोटे वर्ण बोली कहबा गोटे व्यंजन ध्वनि स्वर युक्त हेले जाई कि व्यंजन वर्ण रे परिणत हुए किंतु एई वर्णटाकू पुणी अक्षर बोली भी आमे कहि परिबा किंतु जो स्वर वर्ण गुडाक तमे जानिथिबो पिले सेगुडाक स्वतंत्र रूपे उच्चारित होई परंती तो सेति पई सेगुडाकू सीधा सीधा आमे स्वर वर्ण बोली कहिबा बा अक्षर बोली मध्य कहि परिबा। तो ये तो गला अलगा जिंस आमर ओडिया भाषार वर्णमाला कथा जते आमे देखंती ओडिया भाषा रे आमे लेखा पढ़ा पाई बोली 49टा वर्णर व्यवहार करंती किंतु या पूर्वरु पिले तमाने भी जानिथिबो 50 वर्णर व्यवहार आमे करूथिले आमे जतेले रुद्र सुधा नीति पढुथिले पिले सेतिरे मु 50 वर्ण भेद रे शिवंको स्तुति संपर्क रे कहितली किए करिथिला सेटा कहिलो मते 50 वर्ण भेद रे शिवंकर स्तुति किए करिथिला अभिनव चैतन्य किए थिले सिए अभिनव चैतन्य किए शिवंकर परम भक्त ଥିଲେ शिवंकर परम भक्त बा जो सिद्ध बा सेई सिद्ध जहार की कोन हेतिला ना साधना रे च्युति घटिथिला जोथि पई कि से अभिशप्त होइतिले आ अभिशप्त हबा परे से शिवंकु क्षमा प्रार्थना करिथिले आ सेते बेले से शिवंकर 50 वर्ण भेद रे स्तुति करथिले सेठी से 50 रो अर्थ 500 नुह सेठी से 50 रो अर्थ होचे 50 पिले काहे कि ना पूर्वरु कोन रहितिला ना हमर जो ध्वनि उच्चारण सेई ध्वनि बा हमर ओडिया ध्वनि कथा कहबा जदी आमे 50 टा वर्ण को पढुतिले 34 टा
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 16ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି 34ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି 34 ରଚନା ହଉଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ 16ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଷୋଡଶାର ରଚନା କରାହଉଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପଢିବା ହିଁ, ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ବି ପଢିବା। ତ ପ୍ରଥମ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତିଆରି ହଉଛି, ତମମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୱନି କଥା କହିବା, ସେଇ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଖ ନିସୃତ ସ ଅର୍ଥକ ଧ୍ୱନିକୁ ହିଁ ଆମେ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। କ୍ଲିୟର? ସେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର, ଆଉ ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମେ ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୁଡାଏ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୁଡାଏ ନିରର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବା ଓଡିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଧର ତମେ ମତେ କହିଲ ଯେ ମ୍ୟାମ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ବା ନହେଲେ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି, ୟାର ସେମିତି କିଛି ଭାଷିକ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ପିଲେ। ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାସ୍ତିର। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ଗୁଡାଏ ସାର୍ଥକ ବା ସଅର୍ଥକ, ଗୁଡାଏ ନିରର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷା କଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଭାଷା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ରହିଲା ତାକୁ ଗୁଡାଏ ଫୋନିମ ବା ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତମର ସେକ୍ସନ 3 ପଢେଇବି ମୁଁ, ସେଥିରେ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ସେକ୍ସନ 3 ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ସେଠି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପିଲେ ଧ୍ୱନି, ତାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଫୋନିମ। ଯେମିତି କି ଧର ମୁଁ କହିବି ପ ଆଉ ବ, ଯୋଉ ପ ଆଉ ବ ଭିତରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବଧାନ। ତମେ ଦେଖ ପ ଆଉ ବ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଏ ଭିତରେ ତମକୁ କଣ ବେଶୀ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି କହିଲ? ପ ଆଉ ବ ଏ ଭିତରେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ। ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫୋନିମ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲେ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏକକଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଫୋନିମ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ। ଟିକେ ମାଇକ ତାର ଅନ ରହିଛି, ଅଫ୍ କରିଦିଅ ତ ସାଉଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ରହିଲା, ସେଇ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଲିଖିତ ରୂପ, ତାକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି, ଲେଖିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅକ୍ଷର ବା ସିଲେବଲ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସିଲେବଲ ର ରୂପ ଏମାନେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ସେଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେବଲ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା ବା କହିବା ବା ଲେଖିବା, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଭେଦ ଥିବାରୁ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହୁଛି, ସେ ଅକ୍ଷର ହେତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲେ। କିଛିଟା ଆଶ୍ରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିଭାଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଇନଲି ଆମେ ବା ମେଜରଲି ଆମେ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଏ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବା ଆମେ। ଏଠି ତମମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ, ହେଲା। ତ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା ଆମେ କୁହନ୍ତି, ପୌରାଣିକ ମତ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ, ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ 50ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧ୍ୱନିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହଉଥିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ କଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରେ କାକଳ ବା ଓଷ୍ଠ ବା ଦନ୍ତ୍ୟ ବଶ୍ଚ, ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହୁଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। କଣ କଣ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ? କୁଟସ୍ଥ ବା ଲଲାଟ ଚକ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା,
कंठ चक्र थिला, हृदय चक्र, नाभि चक्र, स्वाधिष्ठान बा लिंग चक्र, मूलाधार बा आधार चक्र एभली विभिन्न चक्र मानक रहितला। किंतु जेतेले वैज्ञानिक बा आमे जो आधुनिक वर्णमाला कथा कहउचंती ए मानक कथा जदि आमे विचार करिबा मुख निसृत ध्वनि कोन हेताय ना उच्चारण संपृक्त अवयव मानकर परिचालना द्वारा ही वाक्चंत्र रे सृष्टि हेताय आ ध्वनिर उच्चारण स्थान अनुसार याकू नामित करा जाय थाय हला जोडे कि हमें कंठ ध्वनि सहित वश्य ध्वनि दंत्य ध्वनि ए भली ना रे जानुचंती ताकू जेतेबेले पाणिनि लेखुतले पिले तांकर शिक्षा सूत्र सेही ग्रंथ रे से कहउचंती अश्रु स्थानादि वर्णानां पुरः कंठ शिरस्तता जीवा मूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ए भली से कोन कहतले ना 8टा उच्चारण स्थान रहिछि बोली से कहिथिले कोन कहिथिले कोन से स्थान गुडाको ना गोटे हला उर गोटे हला कंठ गोटे होची मूर्धा तापर हला दंतमूल तापर हला दंत तापर हला नासिका ओठ आउ तालु ए भली 8टा स्थान रहिछि बोली कुहागला आउ पुनी 12टा भाषण अवयव रहिछि भाषण अवयव माने कथा कहबा पई जो अवयव मानकर प्रयोग करा जाए सेही भली 12टा रहिछि कोन कोन से गुडाक ओठ दांत बश कठिन तालु कोमल तालु अल्ली जिह्वा जिह्वा गलगह्वर स्वर जंत्रावरण स्वर जंत्र श्वासनळी आउ नासारंध्र ए भली विभिन्न जिंस रहिछि। तो ए सब पिले हमर कोन थिला ना प्राचीन मतामत सब रहिथिला। आधुनिक ध्वनि कथा बा आधुनिक ध्वनि विज्ञान कथा जदि हमें विचार करिबा ताहले ध्वनिर सृष्टि संपर्क रे हमें कोन जानंती ना फुसफुस रो जो वायु निश्वास आकार रे निर्गत हुए ता सहाय्य रे ध्वनि मान उच्चारित हुंती आ फुसफुस निर्गत वायु प्रथमे कोन करे ना हमर जो स्वर जंत्र माने जानिଛ ना फुसफुस ठू आरंभ करिकी ओठ पर्यंत पिले ए पूराटा को हमें स्वर जंत्र बोली कहबा नासा इंक्लूड हे थाए सेथिरे। तो ए जो पूरा स्वर जंत्र फुसफुस रो जो वायुटा निर्गत हुए से कोन करे ना स्वर जंत्र रे आघात पाए आउ परे मुखरंध्र हो बा नासारंध्र हो रंध्र माने जो कोणा पाटी बा नाक देकी ये कोन हेताए नाना भाव रे आघात पाई कि बाहर को बाहर थाए आउ ए जो आघात सेठु ही गोटे ध्वनि उत्पन्न हेई थाए आउ से आघातर प्रकार भेद अनुଯାयी ध्वनि भी विभिन्न प्रकार रो हमकु देखिया को मिली थाए। नेक्स्ट ध्वनिर प्रकार भेद कथा जदि हमें कहिबा ताहले जेतेबेले वायु निर्बाध बा अबाध गति तथा ध्वनिर मुखरता को आधार करिकि हमर जो ध्वनि रहिला ताकू स्वर आ व्यंजन ना रे विभक्त करा जाए। एबे एठी पुनी मुखरता कोन गति तो माने बुझी पड़तुबो जे जदि को गोटे जगह रे आघात पाउची ताहले से व्यंजन जदि बिना आघात रे सृष्टि होची से स्वर ध्वनि हेगला किंतु एठी मुखरताटा पुनी कोन के जानिଛ कहलो मुखरता कोन मु एठी कहली जे मुखरता को आधार करिकि ध्वनि को स्वर और व्यंजन ना रे विभक्त करा जाए। मुखरतार अर्थ कोन के जानिଛ ते कहलो कौन जानिଛ मेघु मुखरता माने को असकली ना मुखरता माने कोन बुझुछ कहलो ध्वनिर बेग ध्वनिर बेग अच्छा हो ध्वनिर बेग तो हमें कहबानी एटा को याकू कहबा जे गोटे ध्वनि केते डिस्टेंस को ट्रैवल करि पारे पिले हला जदी एबे देखो तमे गोटे स्वर ध्वनि उच्चारण करिवो आ गोटे व्यंजन ध्वनि उच्चारण करिवो कहलो मते को ध्वनिटा तमरो अति दूर को जाई परिवो व्यंजन ध्वनि मैम व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनिर मुखरता कम पिले हला तमे जतले व्यंजन ध्वनि उच्चारण करिवो आ स्वर ध्वनिटे उच्चारण करिवो हला तो एई सब गुडा करे आमे कोन व्यवहार करंती ना सॉरी भूल कहली गोटे मुखरता कथा जतले आमे कोंती गोटे ध्वनि जेते दूर को जाई पारे पिले जो ध्वनिटा अधिक दूर ट्रैवल करि पारे से ध्वनि को सेते मुखर बोली आमे कहबा। स्वर ध्वनि गुडा को जेतु निर्बाध रे गति करि पारंती बाधा कोनोसी मिले नाही सी कोन करे अधिक दूर को गति करि पारे सेहिति पई स्वर ध्वनिर मुखरता व्यंजन ध्वनि टु ढेर अधिका हला ए जिंस टिके मन रखिबो
पारिबो जदि लाइन लाइन लिखि देई पारो किछि प्रॉब्लम नाही। एबे आमे एई जो वर्णमालार विभागीकरण संपर्क रे देखिया पिले तेबे जेमिति कि मु कहिली आमे प्राचीन समयरु 50 टा वर्णर व्यवहार करतले किंतु आजी बा आधुनिक जो वर्णमाला हम पाखरे अछि एथिरे आमे 49 टा वर्णर व्यवहार करंती हैला। तो 49 टा वर्ण कोन कोन एथिरे दिया हिची आ मु गोटे गोटे वर्ण पढुनी एगुडा को बुझिया पई त माने बहुत बड़ अछि सेमिति किछि एगुडा को धाडी धाडी पढिया दरकार नै। एठी खाली गोटे जिंस मने रख पिले हमर एठी जो तमानंकु अजोग बाह संपर्क रे दिया हिची एठी गोटे एई भली एई चिन्हटे मने रख हैला। एई भली चिन्हटा मने रख यार ना होची पिले अवग्रह। त प्रश्न तयारी सेमिति किछि बेसी हुए नि आ संपर्क रे हुए तो आसी पारे तो मने रख हमर जो रहिची विसर्ग चंद्रबिंदु और अनुस्वर तीनटा में जानुछंती अजोग बाह चिन्ह ता सहित एई जो चिन्हटा टिके मन रखिबो यार ना होची अवग्रह। पुराना किछिटा लेखा तमे जदि देखिथिबो केबे पुराण बही कि किछिटा पुराना मैगजीन जदि पढुथिबो एई चिन्ह को तमाने निश्चय जानि परुथिबो। तो एई चिन्हटा विषय खाली एतिकी टिके मन रखिथाओ जे यार ना होची अवग्रह। हां कुहो मैम हां मैम कुहो उच्चारण जो मैम एटा हो सତରେ କହୁଛି ଅଶୋକ लीना ତମ ଭଏସ ଏତେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ମେସେଜ ମତେ କର ନହେଲେ ମେସେଜ ଟେ କରିଦିଅ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିବି ମାନେ ପଢି ପାରିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ତମର ଭଏସ ଟା ବହୁତ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଜମା ଶୁଣି ପାରୁନି ତମ କଥା। मैडम क्ष क्ष को आमे एथे नै परिया ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ मैडम କ୍ଷକୁ ନେଇ ପାରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛ ନା? आज्ञा ଶୁଣ ଏଇଠି ଯୋଉ 49 ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମର କୁହାହଉଛି ପିଲେ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ। ତ ଏଠି ଯୋଉ 49 ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଇ କ୍ଷକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ବୁଝିଲା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସେ କ୍ଷଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ମିଳିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ହ ପରେ ଆଉ କ୍ଷକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଏନି ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି ଆମେ 49 ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲେ ଏ ବହିରୁ ନେଇକି ହିଁ ବହୁତ କ୍वेଶ୍ଚିନ ତିଆରି ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୁଡାଏ ବହି ଅଛି ଯେମିତି ତମେ ଲେକ୍ଚରସିପ ର ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମର ଲେକ୍ଚରସିପ ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଲେକ୍ଚର ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରର ତମମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖି ନବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି କିଏ 50 କିଏ 48 କିଏ 40 ମାନେ କିଏ 49 ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଛି ଯେ ଯୋଉ ରୁ ରହିଛି ସିଏ ର ର ହିଁ ଗୋଟେ ବିସ୍ପାରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି କିଏ 49 ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛି କିଏ କ୍ଷକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି 49 ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିକି କିଏ 49 କିଏ 48 କିଏ 50 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମତାମତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ପବ୍ଲିକ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଅଛି ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରର ସେ ଭିଡିଓଟା ଫଲୋ କରିପାରିବ ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେମିତି କାହିଁକି ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ଷକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଅଶୋକ लीना ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ଅବଗ୍ରହଟା ଏଠି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହଁ ଆକୁ ଅ ହିସାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ହେଲା ଯେମିତି ତତୋଧିକ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ସେଇ ତତୋଧିକରେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ମାନେ ଏଇ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ତମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। ତ ଓଡିଆରେ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ କୁହାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ 11ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଦୀର୍ଘରୁ ଆଉ ରୁ ରହିଲା ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ରୁ କୁ ମିଶେଇକି ଆମର 13ଟା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବା ଇଂରାଜୀ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢେଇବି ସେଠି ଦେଖିବ ତମେ ଏଇ ଲୁ ର ବ୍ୟବହାର ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲୁ ର ବ୍ୟବହାର ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କଣ କୁହାଉଛି ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଯୋଉ ବାଗଯନ୍ତ୍ର ସେଇ ବାଗଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଗୁଡାକ ଏଇ ମାନଙ୍କର ମୁଖରତା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଇଏ ଗଲା
नेक्स्ट आम ए स्वर वर्ण मानकर विभागीकरण देखिबा। तो स्वर वर्ण मानकर विभागीकरण कथा जदि आमे कहबा उच्चारण अनुଯାयी स्वर वर्ण माननकु आमे कोन करंती पिले ना दी श्रेणी रे विभक्त करिथांती। तेबे ए जो दी श्रेणी रे विभक्त कराइची ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो रहिला ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निये। तेबे एठी पुनी गोटे प्राचीन मत हमकु देखिया को मिले पिले जे स्वर ध्वनि तीन प्रकार रो बोली पूर्वरु कहा जाउतला। कोन ना दीर्घ ह्रस्व और प्लुत। तेबे ए दीर्घ ह्रस्व और प्लुत को आधार रे विभाजन कराइतला ना गोटे ध्वनि उच्चारण होबा पई केते मात्रा समय व्यवहार करूची ता अनुଯାयी ताको एई तीन भाग रे विभक्त कराइतला। तेबे एठी मात्राटा पुनी कोन एटा बुझ ना जते बेले तमे गोटे ध्वनि उच्चारित करूचो पिले उच्चारण करूचो तमे एबे तम आखी पलक पडुची आ उठुची जो पडी की उठीबाटा मु कहूनी गैप टा पड़ी थरे पड़ी की उठिबा भितरे जो गैप आछी सेटा मु कहूनी मु कहूची आखिटा पड़ी की उठिबो ए जो ब्लिंक टा से ब्लिंक रो जो टाइम टा तमरो ताकू कुआ जाय एक मात्रा परिमित समय। जो स्वर ध्वनि उच्चारण पाई एक मात्रा परिमित समय निये ताकू कुआ जाय पिले ह्रस्व ध्वनि। जो स्वर ध्वनि उच्चारण पाई दुई मात्रा परिमित समय निये ताकू कुआ जाय दीर्घ ध्वनि। जो स्वर ध्वनि उच्चारण पाई तीन मात्रा समय निये बा तीन मात्रा परिमित समय निये ताकू कुआ जाय पिले प्लुत ध्वनि। बुझी पालो दीर्घ ह्रस्व प्लुत भितरे डिफरेंस कोन? आज्ञा मैम अन्य समस्ते भी बुझी पारिलो मात्रा बा ए दीर्घ ह्रस्व भितरे जो डिफरेंस ता कहली? आज्ञा मैम ओके तो एठी हमें कौन देखिले ना ए भली जिंस दिले आ सेति पई एठी कुआ होची जे ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निये। आ अ ठारू औ पर्यंत हमें 11 टा स्वर वर्ण देखिले मात्र 8 टा ध्वनि एठी वर्ण और ध्वनि भितर एटा ही डिफरेंस पिले 8 टा ध्वनि को नै कि हमें 11 टा स्वर वर्णर व्यवहार करंती। तेबे कोन ना अ आ इ उ ए ऐ ओ औ ए 8 टा स्वर ध्वनि हमें देखिया को पांती। 8 टा स्वर ध्वनि भितरु अ इ आ उ एगुडा कहउचंती गोटे गोटे ह्रस्व ध्वनि आ ए ऐ ओ औ ए सब होचंती गोटे गोटे दीर्घ ध्वनि हैला। आ उच्चारण समय रे ह्रस्व ठु दीर्घ स्वर रो उच्चारण पई अधिक समय लागि थाए। कहली एक मात्रा दुई मात्रा तीन मात्रा एठी ऐ औ ए दिटा को संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर कहा जाए। आ जो पौराणिक कहली बा प्राचीन मत हिसाब रे ये होची प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहली तो ए जो ऐ आ औ को प्लुत ध्वनि बोली मध्य कहा जाय थाए। तो ए संयुक्त ध्वनि काहे की कहा जाए ना अ आ इ रो संयुक्त हेई बा संयुक्ति पई ऐ सृष्टि अ आ उ रो संयुक्ति रु औ सृष्टि ए जिंस हमकु कहा जाए सेति पई एगुडा को संध्यक्षर बोली कहा जाय थाए। नेक्स्ट आसला पिले हमर व्यंजन ध्वनि। तो ये जो व्यंजन ध्वनि कथा हमें देखुचंती व्यंजन ध्वनि बा व्यंजन वर्ण जो वर्ण गुडाक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमानंकु व्यंजन वर्ण कहा जाय पिले। स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन ध्वनि रो उच्चारण हुए बा व्यंजन वर्णर उच्चारण हुए। एई ध्वनि मानकर मुखरता अधिक कि कम बोली कहली? कम कम पिले एई ध्वनि माने कम मुखर अल्प मुखर बोली हमें कहि परिबा। तो एथिरे हमकु 38 वर्णर व्यवहार देखिया को मिली थाए पिले। क ठु आरंभ करिकि हमें देखंती को पर्यंत चंद्र बिंदु पर्यंत मात्र ए जो 38 टा व्यंजन वर्ण एठी देखो 38 काहाकू मिसेई की कहैची अनुस्वर विसर्ग चंद्र बिंदु को मिसी की कहैची हला भूल बुझिबनी एठी किछि। तो नेक्स्ट एथिरे 32 टा ध्वनि देखिया को मिले वर्ण 38 किंतु ध्वनि 32 क ठु आरंभ करिकि ए जो विसर्ग पर्यंत एस्तिकी रे मौलिक ध्वनि एबे गुडाए जगह रे लुप्त मध्य रहिछि। नेक्स्ट हमें जदी देखिबा ताहाले एठी क्ष गोटे जुक्ताक्षर हिसाब रे हमर निया जाय। एई समय एई जिंस ही तमे पचाटलो जो मेघु देखो एठी हमें जुक्ताक्षर हिसाब रे आकु नै थांती काहे कि ना क आउ मूर्धन्य स एई दीटार मिश्रण रु क्षर सृष्टि बोली कहा जाय थाए। आउ यार व्यवहारिक विशेषत्व हकु माने विशेषत्व कारणरू स्वतंत्र व्यंजन वर्णर मान्यता दबाकू किछि व्याकरणिक मत दैछंती। आ सेई अनुଯାयी किछि जण 50 वर्ण बोली कहउचंती किछि जण 49 वर्ण बोली कहउचंती। क्लियर? तबे व्यंजन वर्ण कथा जते हमें देखंती पिले व्यंजन वर्ण मानक भितरू
कठू म पर्यंत आमे 25 टाकू स्पर्श वर्ण बोली जानती एगुड़ाक जिते उच्चारण हुंती से माने जीवर आग बा अग्र मध्य आ मूलर साहाय्य नहीं कि कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ इत्यादि को स्पर्श करिकी उच्चारित हुंती। हाँ ये आउ गोटे जिनस पिले मन रख जिते स्वर ध्वनि बा स्वर वर्ण कथा आमे कहती आमर स्वर आ व्यंजन गोटे ध्वनि स्वर कि व्यंजन बोली केमिति निर्धारित हुए ना गोटे स्वर त्रिकोण माध्यम निर्धारित हुए पिले से स्वर त्रिकोणटा कौ धरणर देख एई भलिया गोटे चित्र केबे देखिछो एई चित्र को कहार चित्र एटा आज्ञा मैम कहार ए चित्रटा कहार मोर ए चित्रटा धरित्री मैम कर समस्त अच्छा हो देख तो एटा होचे हम जीभ पिले हला नॉर्मल स्थिति रे एटा हमर जीभ याकू कहा जाय कोन ना स्वर त्रिकोण ए चित्रटा होय तो चारि कोणिया किंतु याकू कहा जाय स्वर त्रिकोण आ याकू नै कि ही आमे कोन ना गोटे ध्वनि स्वर कि व्यंजन निर्धारण करंती ए जो अपर लिमिट ता देखुचो पिले अपर लिमिट ता जो रहिला ये होचे हमर संवृत स्थिति कहा जाए ता तलर जो ए सेकंड लाइन तमे देखुचो याकू कहा जाए अर्ध संवृत हैला थर्ड लाइन जो देखुचो याकू कहा जाए कोन अर्ध विवृत एटा होची कोन ना विवृत ये होची जीवर सर्वनिम्न सीमा तम जीवटा जते बेले पाटी भितर पूरा पड़ी की रहूची एटा होची तार सेई सीमा आ जीभटा गोटे ध्वनि उच्चारण कला बेले जेते उच्चा को उठे ताकू आमे कहबा एई संवृत सीमा तबे एठी कोन ना जेतिके आमे स्वर ध्वनि उच्चारण करंती पिले से सबु एई सीमा भितर उच्चारित हुए याकू कहा जाए स्वर सीमा याकू कोन कहा जाए स्वर सीमा स्वर सीमा तो जेतिके स्वर ध्वनि उच्चारण हुंती एई सीमा भितर उच्चारण होती धर कोनोसी ध्वनि जे कि एई सीमा रु ऊपर को जाई के उच्चारित हुए ताकू आमे कहंती व्यंजन वर्ण स्वर सीमा अतिक्रम करिकी गोटे ध्वनि जतेबेले ऊपर को पळाए सी हे जाय गोटे व्यंजन वर्ण बा व्यंजन ध्वनि टिपिले तबे ए जो स्वर सीमा एटा जो जीभ कहली ये होचे जीभर अग्र पिले अग्र अंश ये होचे केंद्र ये होचे पश्च तो आमे जेते स्वर ध्वनि उच्चारण करंती किए जीभर आगरे किए जीभर मझिरे किए जीभर शेषरे उच्चारित हुअंती तो एतिके जिंस खाली तुम माने मने रख बाकी तुम माननको ए अग्र संवृत विवृत ए सब जिंस किछि प्रश्न तयारी होबनी खाली एतिके जिंस टिके मन रखि दियो आग पछ ए सब जिंस आ ए स्वर सीमा एतिके जिंस मन रख नेक्स्ट आमे जदी देखिबा ताले ए जो व्यंजन ध्वनि मानक कथा कहा जाउची से कोन कहिले ना अग्र मध्य बा मूल मूल माने एठी पछ कथा कहउची तो गोटे जीवर अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नेई कंठ तालु मूर्धा दंत ओठ इत्यादि को स्पर्श करिया को पड़े ता द्वारा जाय कि गोटे व्यंजन ध्वनिटे उच्चारण हुए जेमिति कि एबे आमे कहिले प प उच्चारण कला बेलकू तमरो ओठर स्पर्श कारण उच्चारित होला कि नहीं दीटा ओठ लागिला ता परे जे कि प आमे उच्चारण करिया पई सक्षम होले यस और नो यस सेति पई याकू कहा जाए स्पर्श वर्ण पिले सेमिति देखो तमे जतेले उच्चारण करछो त थ देखो जीवर आग अंशटा स्पर्श करूची दांत को राइट तो सेति पई ए माननकु कहा जाए स्पर्श वर्ण तो क ठू आरंभ करिकी म पर्यंत जो 25 टा वर्ण आमे देखुचंती एठी देखो लिखा हिचे ए सब गुडा कोन गोटे गोटे स्पर्श वर्ण पिले आ ए जो स्पर्श वर्ण गुडा को 5टा वर्ग बा 5टा श्रेणी रे विभक्त करा जाए सेति पई ए माननकु वर्गीय वर्ण बोली कहा जाए काहे के एठी वर्ग रे विभक्त करा जाए ना ए जो 5टा लाखे वर्ण रहिचंती ए माननकु उच्चारण स्थानटा गोटिए जगह तो गोटिए जगार उच्चारण स्थान जेहेतु एमानंकु सेई जो उच्चारण स्थान अनुଯାयी बा स्पर्श स्थान अनुଯାयी 5 भाग रे विभक्त करा हे जाईची जेहेतु गोटे गोटे वर्ग हिसाब रे एमानंकु रखा जाई पारिची सेति पई एमाने होचंती वर्गीय वर्ण या परे जो बाकी वर्ण गुडा रही गले से समस्तंकर सेमिति कोनोसी स्वतंत्र वर्ग नाही से माने गोटे से माने मन इच्छा जे जार उच्चारण स्थान अनुଯାयी उच्चारित होंती सेति पई से मानंकु कहा जाय अवर्गीय वर्ण तो प्रथमे वर्गीय वर्ण विषय बुझी नबा हमें ए जो वर्गीय वर्ण रहिला पिले कठु नै कि म पर्यंत जो 5टा वर्ण हमर 5टा वर्ग रहउची
कचट तप। तो प्रथम वर्गटा जो रहिला ताको कहा जाए कंठ वर्ण। काहींकि ना से समय रे हमर जो मुख निस्तृत वायु कंठरे कण होता आघात पाई थाए आउ हमर गोटे ध्वनि उच्चारित हुए सेति पई ताको आमे कंठ वर्ण बोली कहंती हैला। क ठु आरंभ करके उ पर्यंत कंठ वर्ण बोली आमे कहबा। तेबे एठी उ न ण उ न्य ण न म याकु तो आमे कहंती नासिक वर्ण से विषय में तमनको बुझेइबे आगको। एबे खाली एतिकी जिंस बुझ। तो प्रथम ए जो आमे देखिले एई माननकु कहा जाय कंठ वर्ण। नेक्स्ट च वर्गटा च ठु आरंभ करके न्य पर्यंत तालव्य वर्ण बोली कहा जाय। काहेकि ना देखो तमे जते उच्चारण को च छ तमे देखो तम माने जीभ मध्य भागटा स्पर्श करूची तम ताळुकु सेथि पई याकु कहा जाय कोन तालव्य वर्ण। तृतीय वर्ग जो रहिला जे कि त ठु आरंभ करके न पर्यंत याकु कहा जाय मूर्धन्य वर्ण। काहेकि ना जते हमें उच्चारण करंती तमे उच्चारण करी देखा द ट ठ एठी कोन हम जीभ स्पर्श करूची हम मूर्धा को जेहेतु स्पर्श करके ध्वनि उच्चारित होची सेति पई याकु मूर्धन्य बोली कहा जाय। तापर असला त वर्ग त ठु आरंभ करके कोन कहलो पिले के बुझिलानी किए किछि ନାଇଁ कहले। ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଅନ୍ କିଏ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଆସିଲା। अच्छा हो ठीक है एक्चुअली मु कंटिन्यूअसली कहू थाए ना तो मते जणा पड़िनी कि किछि कहले हो। देखो नेक्स्ट त वर्ग त ठु आरंभ करके न पर्यंत पिले जतले हम उच्चारण करंती देखो जीभर अग्रभाग दांत को स्पर्श करूची सेति पई याकु कहा जाय दंत्य वर्ण पिले। एठी मूर्धा माने कहीं डाउट रे रहइबनी ताळु आउ दांत मझिरे टिके देखो जो उच्च जगहटे तम माननकु खटखड़िया जगह गोटे जागुची सी होची मूर्धा तमरो हला। नेक्स्ट रहिला प वर्ग प ठु आरंभ करके म पर्यंत हमर उच्चारण कला बेले हमर ओठरे स्पर्श सृष्टि हुए सेति पई ताको हमें कोन बोली कहंती ओष्ठ वर्ण बोली कहंती। तबे ए जो पांचटा वर्ग ए माननकु आउरी विभिन्न प्रकार रे विभाजित करा जाय पिले। जेमिति कि ए जो वर्ग मान देखिलो ए माननकर प्रथम आउ पुनी रहिला तृतीय ए ध्वनि गुडा को कौन बोली कहा जाए पिले प्रथम आउ तृतीय एमानंकु कहा जाए अल्प प्राण व्यंजन वर्ण हैला। एठी अल्प प्राण कौन आउ पुनी ए जो देखुछ चतुर्थ आउ तृतीय द्वितीय ए चतुर्थ और द्वितीय ए वर्ण गुडा को कहा जाए महाप्राण ध्वनि। तो एठी अल्प प्राण और महाप्राण पुनी कौन ना जेते बेले गोटे ध्वनि उच्चारण पाई आमे अधिक श्वास वायु प्रयोग करंती बा जो ध्वनि उच्चारण पाई श्वास वायुर अधिक प्रयोग करने को पड़े ताको आमे कौन बोली कहंती पिले ना गोटे महाप्राण ध्वनि। जो ध्वनि उच्चारण पाई अल्प श्वास वायुर प्रयोग करिया पाई पड़े ताको कहा जाए अल्प प्राण ध्वनि। बुझिएला अल्प प्राण और महाप्राण भितर डिफरेंस मैं बुझिला मैडम प्रथम तृतीय द्वितीय टा सेटा टे मैडम कहंतु कौन कौन बुझी पारलिनी। तृतीय प्रथम माने प्रथम और तृतीय अल्प प्राण तृतीय और चतुर्थ महाप्राण। वेरी गुड। ठीक है मैडम। प्रथम आउ तृतीय हेले अल्प प्राण द्वितीय आउ चतुर्थ हेले महाप्राण। नेक्स्ट आसिला पिले हमर घोष आधार रे ये गला व्यवहृत श्वास वायु आधार रे हमें विभागीकरण करंती। माइक ऑफ कर दियो कारण माइक ऑन हो जाउची। हां मैडम तार माइक ऑन अछि देखू तो माइक ऑफ कर दियो तमेकू। हाँ तो देखो एठी मु कौन कहली ना आमे जेतेबेले गोटे ध्वनि उच्चारण करंती सेथिरे व्यवहार करूथिबा प्राण वायु आधार रे दी प्रकार आमे देखिले अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनि होचंती प्रति वर्गर प्रथम आउ तृतीय वर्ण। मैम से पंचमटा किछि में मैम कौन कौन बुझी पारलिनी जो प्रथम तृतीयटा अल्प प्राण होला द्वितीय हाँ। चतुर्थटा महाप्राण आउ पंचमटा पंचमटा भी अल्प प्राण हैला। पंचमटा भी अल्प प्राण बट ताको टिके स्पेसिफाई करिया को पड़िबो हमको मु कहिबे आगो को ठीक अछि। सी भी गोटे अल्प प्राण ही आसीबो किंतु काहे कि ताको टिके स्पेसिफाई करबा हमें जेतेबेले एई जिंस रो बुझेइ दोछि हैला। देखो तो प्रथम तृतीय गला द्वितीय चतुर्थ गला। नेक्स्ट हमर पिले जेतेबेले आमे गोटे ध्वनि उच्चारण करंती उच्चारण कला बेले हमर जो माने मुख जंत्र भितरे घोष सृष्टि हुए पिले। घोषर अर्थ कोन के जानिचो कहलो घोष सृष्टि हुए तार अर्थ शब्द कहला बेले भी गोटे घोषण माने
कंपन सृष्टि एक्जाक्टली पिले कंपन बा गोटे घर्षण सृष्टि हुए तो जेतेबेले आमे गोटे ध्वनि उच्चारण कला बेले जदि सी आम मुख जंत्र मध्य कंपन सृष्टि करुछि ताकू आमे सघोष ध्वनि कहवा जदि सेमिति कौनसी कंपन सृष्टि हेउनी ताकू आमे अघोष ध्वनि बोली कहवा तो एथि जेहेतु आमे ध्वनि गुड़ाक उच्चारण कला बेले किछि ध्वनि कंपन सृष्टि करती आउ किछि ध्वनि कंपन सृष्टि करती नाही से अनुसार आमे विभागकरण करती सघोष और अघोष भाव तो प्रथम आउ द्वितीय एगुड़ा कहउचंती पिले हमर अघोष ध्वनि प्रति वर्गर प्रथम आउ द्वितीय ध्वनि होचंती अघोष ध्वनि आउ तृतीय तथा चतुर्थ होचंती सघोष ध्वनि एठी मन दिया ହେଇଛି पिले सेमिति किछि बहुत माने बड़ जिनस नुह मु सब गुड़ा खाली एक्सप्लेन करूची सीरियली किंतु पूरा लेखा है जे किछि प्रॉब्लम होबनी नेक्स्ट हमर आसला पिले पंचम ध्वनि ए जो पंचम ध्वनि गुड़ाक रहिले प्रति वर्ग रे एगुड़ाक जेतेबेले आमे उच्चारण करंती पिले उच्चारण समय रे जो फुसफुस निर्गत वायुटा केवल मुखरंध्र नुह से नासारंध्र मध्य देई गति करिथाए मुखरंध्र और नासारंध्र उभय देई कि से गति करे सेति पई जेतेबेले हमकु कोल्ड हे जाए ठंडा धर दिए जेतेबेले तमे देखिथिबो ए नाम उच्चारण करिया रे हमकु असुविधा हुए तार कारण ही एतिकी पिले जे ये उच्चारण बेले जेहेतु नासा प्रयोग करे और नासार रास्ता बंद हो जाए से रंध्र दे कि वायु निर्गत हो पारे से एगुड़ाक उच्चारण पे हमको असुविधा हुए तो एगुड़ाक उच्चारण बेले जेहेतु नासा रंध्र मध्य प्रयोग हुए तेणु याकू नासिक्य ध्वनि बोली आमे कहंती हला अनुनासिक बोली मध्य आमे कहंती आ ए ध्वनि गुड़ाक उच्चारण कला बेले वायु बा प्राणवायु अल्प व्यवहार होतिबा कारणरू एमानंको आमे कोन बोली कहंती ना अल्प प्राण ध्वनि बोली मध्य कहंती तो एतिकी हमर ए वर्गीय ध्वनि गुडाकर कोन उच्चारण अनुଯାयी बा व्यवहृत प्राण बा घोष अनुଯାयी विभागीकरण पिले तो नेक्स्ट देखो एठी आउ गोटे जिंस विषय रे हमकु दिया होची तो ये गला कैटेगराइजेशन आम वर्ग मानकर नेक्स्ट एठी जो अवर्गीय व्यंजन माने रहिले से मानकर विभागीकरण दिया गला तो अवर्गीय व्यंजन मानकर कोनोसी वर्ग नाही से माने कोन ना स्वतंत्र स्वतंत्र स्थान रु उच्चारित होती सेति पई से मानकु वर्गीकृत करिवा संभव नुहे आ सेति पई मानकु अवर्गीय ध्वनि बोली कुआ जाय थाए ए भितरे आसंती किछिटा अंतःस्थ वर्ण एई अंतःस्थ वर्ण कोन ना एमाने पिले एमितिया ध्वनि गुडाक जो गुडाक की स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण ए दीटा जाकर मध्यवर्ती हला ए माने पूरा स्वर नुहंती कि पूरा व्यंजन नुहंती आ पूरा स्वर व्यंजन समित किछि हमें कहिबानी उच्चारण समय रे ए माने अंतःवर्ती ही जानती सेति पई एमानंकु कोन अंतःस्वर बोली बा अंतःस्थ वर्ण बोली मध्य कुआ जाय आ एगुडा को अर्ध स्वर बोली मध्य कुआ जाय देखो ये भी गोटे रिनाउंड लेखकंकर लेखा पिले हमर रिसर्चरकर लेखा एठी सिए ज य र ळ ल आ व ए सब गुडा को अर्ध स्वर बोली कहिसंती किंतु आउ किछि लेखक अछंती जो माने कि कोन कहंती ना केवल ए जो य आउ वो ए दीटा को ही अर्ध स्वर बोली कहिसंती तो सेति पई जदि प्रश्न सेमिति किछि तयारी होची तमनंगो एटा मन रखिया को पड़िबो जदि एमिति किछि ऑप्शन मिलुची जे हमर ओडिया भाषा रे बा ओडिया वर्णमाला रे अर्ध स्वर रो संख्या केते आ सेति जदि तुमको ऑप्शन रे 2 मिलुची ताहाले तमे 2 चूज करिवो जदि तुमको 2 न मिलुची आ एई जो 6टा वर्ण विषय रे पुनी ऑप्शन रे 6 मिलुची ताहले तमे 6 चूज करिवो काहे ना एठी भिन्न बही रे भिन्न जिंस दिया हिच तुमको दीटा जाक डाटा मु कहूची मने रखिबो काहे कि ए जिंसटा एमिति हुए पिले तो निजे उच्चारण करी कि देखो य उच्चारण कला बेलको तमरो जीभर अधा अंश स्वर सीमा तळकु आ जीभर आउ अधा अंश स्वर सीमार ऊपर को रहउची तो एई ध्वनि उच्चारण बेले उभय लक्षण हमकु देखिया मिले सेति पई याकू अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन नारे नामित करा हुए सेम जिंस हुए व सहित तो सेति पई तमे ए जिंसरा टिके मने रखो आउ जदि सेमिति किछि क्वेश्चन आछे ता अनुଯାयी ही तमनु आंसर करिया को पड़िबो नेक्स्ट हमें देखंती पिले अवर्गीय व्यंजन भितरे उष्म वर्ण कोन ना एगुडा के जतेबेले हमें उच्चारण करंती मुखरु अधिक उष्मा ना जात हुए काहे कि ना ए सब वर्ण उच्चारण कला बेले घर्षण टिके अधिक परिमाण रो हुए अधिक मात्रा रे हुए आ जेहेतु अधिक मात्रा रे हुए सेति पई एगुडा को उच्चारण बेले उष्मता जात हुए घर्षण जदि होबो उष्मता होबो निश्चय तो सेति पई एमानंकु उष्म वर्ण बोली कहंती नेक्स्ट रहला अजोग बाह वर्ण होची अनुस्वर विसर्ग चंद्रबिंदु आ जेमिति कि कहली ता सहित अवग्रह आ गोटे चिन्ह मने रखिथाओ हला आ ए अजोग बाह गुडा को आश्रित वर्ण बोली मध्य कुहा जाय थाए
କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯୋଉ ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏବେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତମ ଏକ୍ସାମ ଲେଭେଲ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପଢଉଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନବ, ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପିଲେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଅନୁନାସିକ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଅନୁସ୍ୱାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ବିସର୍ଗ ନୁହଁ, ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତା ସମୟରେ ନାକର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ କିଛି ଶୁଭୁନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍। ତମେ କଣ କହୁଛ ବୁଝିପାରିଲିନି? ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଭିଲାନି ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପଢିବା